So, hi guys, mayong hapon, magandang hapon, good afternoon. And palakat ko subong guys sa Neni Itiri. Ate Neni Itiri Lechon House. Ito located sa may Pineza, Corner Pineza and General Chongco. So, Corner Zambrano, Chongco, General Chongco. Kayos la. So, lakat-lakat lang ko guys. Ayan. Guys kung ano ka okay. Ano? Obstruction. Illegal park. Double violation. FM Hardware and Construction Supplies. Yan. So I'm using now guys Motorola G23. So try ko lang siya guys kung namin man iyang quality sa video. So follow nyo lang ko guys sa Tubong Isolanon. Actually guys, Tubong Isolanon giman ko kag dirigid ko nagdako sa Isulan, specifically diri sa may barangay sa Calawag Dos. So ang katuan ko sa mga karinderya guys, barkada ko ng tag-iyas ini. So baka lang usang pagkaon, late lunch, dumulog na kami rinda ni guys. So see you later. Sayang way ko nakuhaan ba. So tricycle guys, oh idol niya ko. Guro follower ko guro to sa basketball. So aray na sa Neni Itiri. Araw, Corner Pineza and General Chongco. May prutas dito. Itatas sa Andre. Oop. Munggo. Namit nila sudan guys. Ay, tinula. Botol na ni. Ini isa. So pilihan ko guys ha. So guys, nakapakalungsang ako na nabili na sudan. Sa San Miguel. Panel sa San Miguel. So, aray na, nakabakal ako sa sudan ko. Shoutout lang sa atin Itiri Lechon House. Dila located na sila guys, Corner Pineza and General Chongco.
So guys, that's it. And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. And shoutout lang sa mga Isolanon. And proud to be Isolanon guys. Tubong Isolanon. And, may ikarwas guys, oh. Ulog-ulog lang 5. Limpyo na slakyan mo dayon. Uy. Limpyo gina karon. So din tamagis ni guys. Kaya ra ang salakyan. Anong option tas ni guys? No choice ta. Bisa. So diri kita bagi guys. Pasubo kita diri. And amo ni basta construction. To na. Ang idol sa isulan. Anyway guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. God bless everyone.